Charte de la transition falini ko baro kon bi sina kuma nyonyo be damna na kaba ma mimi talike baro kon ma kunje folo na folo ajira ka foko shara kuren kon na chamanja fanya mko kuluna rasmi go tabisi kambo yabana nyama kalata na tanu no fa mi kuma kan ni kuno fonu damna la garana mi silino mali jamana la no e embargo e ajira saka foko furat na dese jamana la ka kene ministre kena kuma jamana tu sangare aleka nyefolu yewa jamana nyamo fana hakilla ni jigisi kuma chamandi ka foko bolo fon na dese mkola wa kwat na gela ere fana ami kuma kan ni kuna fonu kuno kledu donc woro kuna fonu mse rob na farolu kan ngo ko klu garske kuma su kuna André Traoré. Lebano ka foni nga ko manda ko domo do timna jako so bindena ndo février kalo clitan anina ne samba fla ne mo ne fla donc woro kanaka sanga e fla solo ne kanya tan ani shegi sa fa jedwa sisu wale tola kuma ke sukuno kajira ka foku shara sumba membe la ka tamanja finga ko nyana bo o fale ne ko baro kon bi sina o membe talike yele ma chamambulando akokuno ina fo tamanja finga nyama ko ne lasmi go tabesi kambo jamana nyama kala tan tan hukumu kon nan na jamana nyamuka no fe Kasim Traoré ngal lama ko stratkila Franchala fanga sinsinendo seba minka nabe fama ko sharti février kalot le nani la ininkera yasa alusega falen tugomi yasa okasega ke sente mau ulumunu be wasablon jora la bi seba intaraka di uludema seba mintara sente la adanya nani ndeye a seba nya yira ayre konnana ka foko minye Franchala fanga nyama danga yayi ko obora ala ayera fana ka fo Franchala fanga kundama abebe mima ni obna bulumada ni sei ama fenfo ola sabula aya yira ka fo la jaminkala no yi assise nationale yi ko ka damine kalo worala ka tabla sandurula gouvernement fana yu ola yini seba inkono ka soro ka di sente mauma ma chama tumbulo ka fo ko okobna na jalatike yasa ulwe setugo na ko tanu blado Franchala fanga ta ko flana mina na ke okuna wamna na ke mi akanga ke wati bulu konnana ni seba ntaka laje min dilo no sente mauma iba ka fo ko mi Franchala fanga nyama yi Alex fega ke cheboy kalata na taula wa irala sebe fana konnana ka fo ko ni ale gelea soro mi ba to atsega fanga marafiu sente nyama be manumbulu obebla ale nona odela sente re konnana ni wati na obeka jamana do mbela jine lame sabula sebe min dira uma brabara li tonga jekulu uluka faranyanga kulu faso do nga tonje kulu dina kuntiku ninye barakala ka la fasa tonyi fokata se avocat uma ani kuna fondila nunu bela jeleme kalame ma mafale munu fana banga jamana konnana obusetugo na ku hakilla di sebe mi flani yani akata gake sarti kura oye ko bla senga lameni nunu ngonu be sega to sena sabula udamna na kamuni jumado mata ku fori wati do nganale ku fori la sebe ndo beke abafo mako rapport kasuraka oda sebe mi na di gouvernement fe no oye sarti kura la yini kata no oye wasablo era konnana ube la jede ko ka fo mako plénière sebe ngoni kabini ajira gouvernement fe mawnye ga sega daka okara jumado ni ka buguna tiga obela jiren doka ulu famu bara ngoni meto sena sente konnana fo mi sebe ngura yo ga sura ga bulumada no fana kara go sura ka chika ta Franchala fanga nyama fi ale fana tlesa be ka bulu abafo mako ka lawaliya ka do stare asebona abusura ko barake ka sura ka bo journal officiel ale konnana no de bekera mamina sa abusura ka ke sebe nyere yi ni ye charti kuraye ni mina sigi senga bara tabulu kura mi kanga ke anga jamana konnana ka ke ni seriao ale fana ka la yini sabula ale sigileno ka chronogramme o kono Kasim Traoré ale ka nyefutini kada jege dogali kan kusube ba juli ba kono mofti yorola ko molo koni jigiti bala kamisia kusube inafo ali sisi ale ba nyefo Mamadou kan ka kuma wala jugumino on fait bi on kamana gani do ma fe ngoni du ara jabala jikoni jigina ka so hal jiera ko fale do jega ko kungela ale do wasi san fana jigina fen cha chama farala aja ko gelaka
a bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye anw yɛrɛ bosow ma a bɛ se ka na n'a ye an mɔnikɛlaw ma a bɛ se ka na n'a ye jila baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma parce que n'i y'a jateminɛ baara wɛrɛ dɔnniya tɛ anw na an tɛ baara wɛrɛkɛla ye ni mɔni in de tɛ ni jɛgɛ de sɔrɔla mɔnikɛla bɛ nisɔndiya sɔrɔ ni jɛgɛ gɛlɛya hali dala balo a bɛ gɛlɛya i ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc ji nin kɔni a jali a na kɛra sababu ye ka gɛlɛya yɛrɛ de don an kan fɔlɔ an tun bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ an tɛna hali o tilankɛ sɔrɔ donc vraiment gɛlɛya kɔni a tɛ se ka fɔ ka ban a bɛna min lase anw ma an bɛ ala deli ala k'an kisi an ma de mais mun de bɛ ka ji dɔgɔya ba kɔnɔ a yɛrɛ bolo mun bɛ ka jɛgɛ dɔgɔya bon jɛgɛ dɔgɔya ani ji yɛrɛ dɔgɔyali ni waleya min tali kɛ anw yɛrɛ la o de bɛ kɛ sababu ye fana ka jɛgɛ nin gɛlɛya parce que n'i y'a jateminɛ sisan baw girilen don fɔlɔ mɔni bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sisan i b'a sɔrɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen girilen don ka sabu kɛ an yɛrɛ ka kɛwale dɔw ye ni an ye ɲamaw sɔrɔ an b'a bɔ baw la ka baw giri manaw bɛ taa da baw la fiɲɛkolon bɛ cɛncɛnw ta ka taa bila ba la donc jɛgɛ kan ka dogo yɔrɔ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ giri n'a bɔra kɛnɛma an mɔnikɛlaw yɛrɛ tɛ wolomali ka a la ka sabu kɛ jɛgɛ min kan ka balo ɲina jɛgɛ min kan ka san kelen kɛ ka balo depuis a fitinini ni e y'o minɛ o kɔni tɛ balo bilen an bɛ jɛgɛ kɔnɔmaw sɔrɔ an b'u minɛ donc jɛgɛ min kan ka fan da ni e y'o minɛ a fan bɛ perdre de i bolo wa ni a y'a da sisan mɔnikɛ minɛnw cayara dɔw bɛ mɔni kɛ ni hali sanjiw ye bon o bɛ jɛgɛ min minɛ o de ye siniɲɛsigiw ye o jɛgɛ de bɛ ka taa minɛ i yɛrɛ b'a ye jɛgɛ dɔ bɛ minɛ a tɛ se ka hali dundala mago ɲɛ dɔw b'a kɛ sɛ balo ye bon donc o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman se an ma donc o de nana jɛgɛ dɔgɔya yɛrɛ ye ani ba yɛrɛ girili o de kɛmɛ ka gɛlɛya caman bila an mɔnikɛlaw kan o kɔfɛ sa DNCC ɲɛmɔgɔba Bukadari Dunbiya kɔni ye jigisigi kuma caman di k'a fɔ ko balofɛnw sɔngɔ tɛna na yɛlɛ wa ko a tɛna dɛsɛ an ka lamɛn bon an tamana ɲɔgɔn fɛ ka na se magasin ninnu kɔnɔ an ye jate minnu minɛ magasin o magasin n'a nana an y'a ye k'a fɔ ko balo bɛ yen nɔ bon balo bɛ yen nɔ bon o bɛ sira la ka na a ka dɔn k'a fɔ balo min ni aw y'aw ye sisan nɔ a bɛɛ bɛ sugu de kɔnɔ donc o bɛ jago an bɛ ka baara de kɛ walasa a nali kana jɔ parce que Mali tɛ kɔgɔjida la donc ministre yɛrɛ ka kan ka taa Mauritanie an n'olu bɛɛ parce que minɛn nali la gɛlɛya misɛnnin fɛn caman ka ca donc an b'a gɛlɛya misɛnnin bɛɛ kan ka se k'a bɛɛ wuli walasa an ye sira minnu bɔ n'o ye Mauritanie ale ni Laginɛ ye donc an ka camion bɛ se ka taa ni ka segin kɛ lafiya la cogo min na donc laɲini ye de walasa camion mana bɔ yen nɔ port la a bɛ se yan nɔ joona donc ala barika la donc an ka jagokɛlaw ale ni anw yɛrɛ ye cɛsiri minnu kɛ an bɛ ka nɔ y'u la aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ camion caman magasin ninnu da la camion caman bɔra port la donc olu nalen don donc hakilisigi de don n'an tora nin cogo kɔnɔna kɔni ni ala sɔnna ma don nata ninnu na donc an bɛna lafiya voilà donc gɛlɛya de tun bɛ yen nɔ donc ala barika la gɛlɛya ninnu an bɛ ka se ka a gɛlɛyaw wuli sisan nɔ sɔngɔ minnu fɔra olu labatoli ye wajibi de parce que an y'o yira k'a fɔ ko togoya bɛɛ la donc ni gouvernement ni aw bɛnna min na donc o sɔngɔ labatoli an fana bɛ kɔlɔsili la an bɛ dɔ fara kɔlɔsili kan k'a daminɛ jagokɛla kumaba ale ni a misɛman a n'a dɔgɔmaninw ni ala sɔnna ma an b'an jija walasa bɛnkan minnu bɛ sɛbɛnw na a bɛ se k'a timɛ donc a ka faamuya k'a fɔ ko malo n'o ye malo misɛnnin ye ale ni tulu ale ni sukaro donc olu sɔngɔw dan sigilen don bon minnu ni olu bilalen b'u yɛrɛ ma n'a fɔra ko o sɔngɔw labilalen don donc an m'an jija kuma ɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ timɛ bon n'a cayara fana n'ala sɔnna ma ni minɛn cayara a bɛ jigin hali ka bɛnkan in duguma donc o de y'an ka laɲini ye o kɔfɛ sa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ furako la mɔgɔ caman bɛ i yɛrɛ ɲininka ko bɛna kɛ cogo di ni gɛrɛnden ninnu waati la minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ale taama kɛ ka taa an ka fura mara yɔrɔ lajɛ a ye hakilisigi kuma caman fɔ a ko senfɛ Jaminatu Sangare an ka lamɛn an ye fura minnu lajɛ sisan n bɛ fɛ ka mun fara Bamakɔ ta kan Mali région ni cercle bɛɛ lajɛlen na fura bɛ yen nɔ donc fura minnu bɛ yan nɔ PPM yɔrɔ a yɛrɛ ye mɔbilibaw ye kamiyɔnbaw ye cour kɔnɔna olu de bɛ fura cɛ ka taa n'a ye kɔnɔnaw la donc fura minnu bɛ yan nɔ a bɛ taa se ka taa fo kalo 3 fo san 1 dɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ san 1 kan a bɛ se ka anw labɔ furako ye fɛn dɔ ye sisan fura dɔw bɛ yen olu bɛ san de kuma bɛɛ o fɛnw fana bɛ senna o ma jɔ o ko fana bɛ ka taa a taabolo ɲuman fɛ donc PPM mɔgɔw ye baarakɛlaw y'u cɛsiri
cɛsiri de donc o cɛsiri halisa u bɛɛ fo barisa gɛlɛyaba de kun bɛ PPM kan wagati dɔ la bon mɔgɔ si kun t'a dɔn ko bi bɛ se ko PPM b'a fɔ alhamdulillah tantôt donc o cɛsiri nka halisa PPM directeur ni baarakɛlaw bɛɛ fo nka foli belebele bɛ président de transition ani premier ministre ministre de l'économie des finances ani gouvernement bɛɛ lajɛlen parce que bɛɛ lajɛlen de bɛ ka anw dɛmɛ an bɛ ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ mais olu ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen de fana b'a to PPM sera nin yɔrɔ la donc ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen hakili sigi bi bi in na fura ko tayan t'an na Mali kɔnɔ fura bɛ alhamdulillah wa fura sanni bɛ kɛ cogo min na o bɛ ka bɔ a sira fɛ cogoya ɲɛ. Pharmacie populaire ɲɛmɔgɔba ye docteur Mamadi Sissogo ye ale fana ye min fɔ an k'o lamɛn. Donc madame le ministre y'a fɔ cogo min na donc fana bɛ population rassurer o cogo la k'a fɔ ko bi an bɛ bi min na on fura min bɛ an ka magasin kɔnɔ PPM niveau la donc a bɛ se ka maliyɛnw ta en charge pendant plusieurs mois donc o fura ninnu bɛ tali kɛ paludisme la donc ani an bɛ prise en charge gratuite de césarienne min kɛ k'o fara VIH kan k'o fara dialyse kan donc olu stock caman de b'an bolo yan nɔ bi k'o fara sérum fana kan donc sérum min n'a kuma bɛ réseaux sociaux kan ko fɛn tɛ yen nɔ donc aw yɛrɛ stock de sérum ye sisan nɔ caman b'a b'an bolo yan nɔ donc min bɛ se ka kalo caman kɛ n'a ye. Février kalo tile 13 ye radio to ala don ye min bɛ tali kɛ maison de la presse la urtel ni radio ko ɲɛmɔgɔ n'o ye GPAG mɔgɔw ye olu ye kunnafoni di kɛnɛba dɔ sigi radio ko taabolo kan Bamako kunnafonidilaw to ala soba min bɛ wele ko maison de la presse la Banjugu Dante maison de la presse ni urtel ɲɛmɔgɔ an ka lamɛn. Donc madame le ministre y'a fɔ cogo min na donc fana bɛ population rassurer o cogo la k'a fɔ ko radio bi mɔgɔ min nin na a ka di ye n'a fɔra ko don taara diɲɛ kɔnɔ k'o kɛ radio tɔgɔ ye i tɛ se ka to kɔ parce que radio kanu explication wɛrɛ t'a la ni kanu tɛ bon san o san ɲinan y'a san 11 UNESCO bi thème dɔ de ta don bi sigi o kan o bɛ kɛ radio tɔgɔ la don ye ɲinan ta kɛra min ye o ye ko radio ani danaya ni thème international tellement que danaya kuma in a ko ka bon anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bi ka kɛ n'a ye an bɛ lahala min na o kama anw ko a bɛ n'a fɔ thème in taara Mali de kama n'i ko radio an b'an kɔfilɛ dɔɔni k'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ madala Afrique kɔnɔ ni dugu bɛ yen min kariyara k'a to radio caman ka sigi a ka dugu la ka tɛmɛ Mali kan sabu tabarikala bi an bɛ radio hakɛ min na Mali la a bɛ se radio 500 ma dɔ b'a fɔ ko o radio ka ca o tigi m'a faamuya sabu an ka jamana taabolo la radio ma kan ka tɛmɛ kilo 60 ani kilo 80 jate kan mais anw de bɛ dugu min kɔnɔ dugu in ka bon n'a fɔra mɔgɔ dɔw ɲɛna bi ko Mali dugu dɔw bɛ yen u ti radio foyi sɔrɔ k'a lamɛn Mali radio la i b'a sɔrɔ u ni jamana wɛrɛ minnu ka surun ɲɔgɔn na frontière kɛ u b'olu ka radio de lamɛn Mali radio dɔw ti se halisa Mali dugu dɔw la maliyɛn dɔw ti Mali radio dɔw kuma Mali radio kumakan mɛn donc o la radio ka ca mais en réalité radio in nana ni hakilila min ye i b'o hakilila de jateminɛ radio nana 91 démocratie nalen walasa ka kuma di mɔgɔw ma kelen filanan jamana min kɔnɔ ni école tɛ fan bɛɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ fan bɛɛ ingénieur d'agriculture ani technicien agricole olu ti fan caman radio nana ka na développement local de accompagner radio nana walasa ka faamaw dɛmɛ ka marali kɛ ka jamanaden dɛmɛ a ka hakɛ sɔrɔ faamaw dɛmɛ ka marali kɛ o ye mun ye radio de bɛ sensibilisation kɛ mɔgɔw ye k'a f'u ɲɛna nafa jumɛn bɛ impôt sarali la nafa jumɛn bɛ conséquence jumɛn bɛ impôt sarabaliya la radio de b'a to fana population b'a dɔn n ka nin sɛbɛn in n'a tununa n b'a ɲini cogo di ni min sɛbɛn dilan n b'a dilan cogo di nafa jumɛn bɛ wolo sɛbɛn na sɛnɛ san danni kan ka kɛ waati jumɛn radio de b'o kuma fɔ sensibilisation musow la minnu ma taa école la den bɛ ladon cogo di fura bɛ d'a ma cogo di radio de nana ni nin ko ninnu ye an bara école la radio de bɛ denmisɛnninw dɛmɛ tuguni ka faamuyali sɔrɔ donc radio ye fɛn min ye kunnafonidi sira don en même temps kalankɛ formation o sira don et distraction sira fana don sabu ɲɛnajɛ fana bɛ tɛmɛ a sira fɛ donc radio ye fɛnba de ye an ka vie kɔnɔna na bi n'a fɔra ko radio ani danaya o ye cikan de ye ka se radio baarakɛla bɛɛ ma san damadɔni tɛmɛnen na dɔrɔn ni kuma fɔra radio la a fɔ ko radio yɛrɛ de y'a fɔ mais bi radio cayara dugu kɔnɔ tabarikala mais tellement k'a cayara baarakɛla fana bɛ caya ni fɛn min cayara ɲuman b'a la kolon b'a la donc n'i y'a fɔ ko ne ye nin kuma mɛn radio la a b'a fɔ i y'a mɛn radio jumɛn na ni radio so in y'a mɛn o de la ko radio so in na jɔnni kelen y'a fɔ
Donc ça veut dire que hakila min tumi mo soro folo la ka foko radio kuma e kurane ko le oblala ka foko ni radio so ndi radio so e kuma sebe fo mina oblala mais karsa de ya fo o kora kan ngi jasa de nyebi bela ka baraka ke chula ika ka ladriya la ika ka tlenia la fliti bambara la me ki gele ka fluka doya Bayugo Dante modo be rajula oluti yekusubenga we barabala oye nagajuru bamanawi no technicien we Mariam Kouyaté ale makodo ado lankalame Ambe taliko kerengrenia la Bamako sigida nanina kono ambe mami ka dimbaya la ode madame Sanogo Fatou Fali ale nagajuru bambanayi radio Clédoula akachiani santanyebi ni bara ko fole la ko doni be kusebe chekunda o kama Fatou Fall ale nyeshi nege karafuma ka kala na donia ko be nyenyini ka don fo kana ke musu foloye nege juru shuabe mumburu radio Clédou kono fo musu bara chama be ni teche bara ni musu bara no ibse ka fon feke ibse ka ke donc depuis nebe école fondamentale la ne ay ne ko forle no do matière scientifique la ka teme matière littéraire ka ne orienté la section électricité de la manazine wa musulmanu yere au jabe ka fanya électricité hesan kalo ne ko abo mo dongo électricité musuna manga mo dongo ne nake bon après les études kana message que jusque kana radio Clédou la et puis ne benani tefene il était scientifique Lia Santani Tourié fo kana se bima Fatou Fall a kelen de musuye mon borobe nega juru karafeu la radio Clédou kono o kama ama usugu gele ya baye akabara kono ma gele asor ka tani ka chef law fone yere abe chene kele ne musuye ma problème fo soro fe ou be mpunya ngabara kono yere di ou mpunya et puis ou be encourager barala Fatou Fall sigile akashuya minon kuna abe machama dabali ban abaraka nyoko ka fola musomindo akabara kanubala sori sisi donc depuis annana anchega foot ne kon sega faire le projet parce que abena baraka kanubala wa baraka chumna a nyone mandi chawula lati wa banyado wala saka familiali doni soro Fatou Fall kashuya minona abe nyefoli kanye ni journaliste dona sisa no na ya sigi micro kofe donc ni journal intro passé ni ne micro baka micro digi ko dama baka présentation ke donc na ils sont demandés ils sont lancés ni ordinateur là bon bouton nous des curseurs di ou debe yele kachigi donc ali ordinateur mi flenu casque nous volume appareil nous flenu les inserts téléphoniques n'avait téléphone au bed de lié de nous console amba ula donia kafo ni barako folei ayena fachama la se Fatou Falma kadaka anaka dimbaya udairi medalente mala Tabarakala Mariam Kouyaté ka nyefoli tungeni ka jiraka foko musomana hukumu kunana Kasim Traoré ni pimali tigefelo nyosoro angulame Bi musongana kelebe ma Traoré bolo ni alebe dolola kaw ka sigila pemi mali sobie frela olu ka lafasa jakulo o nyema ye aleyi parière be jouer c'est ça e be wari sara pemi tige masé ka bo parce que batterie a bla ou be fin d'okera et réseau mais a tige ti bolo quoi na réalité tige intara goni tige ti bolo ko tige de ba ira ka foko war ka anga dima donc pemi te war dima parière donc jouera ka ba tu es obligé ka parière sara nin geleya min flen ye pemi mali konna no yeso bi frelaw ka masingo gelaya yi adegun baraka ka bo kosbe o de la minye so bi frelaw ka jekulu ye u ya koda kene ka bela jelenga se ka famu samambeke eru sunyalu nadi baro ere vaneri nataka bo bara on be mu fera on sarabe bo odela mais nani e bien 76 ibe fili kumarola abe montant do sebe bo montant ni ya valider
o la e ka kan ko montant sara ni y'a ye dɔrɔn 15 minutes après ni ko i b'a annuler tigɛ tɛ annuler hali n'o y'a sɔrɔ so ma boli hali ne y'a kɛ sɔgɔma 8h de 9h ou bien 20 minutes après i bɔra a kalama k'i ye erreur kɛ i tɛ se ka annuler tuguni o y'o ko bannen o kɛra million ye sa o kɛra fɛn o fɛn o y'o bannen e de b'o sara degun min ni a da donna la n'o ye masinko gɛlɛya ye maa Traoré ka fɔ la muso dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ a la o bɛ ka 9 de sara wa min ye Pemi Mali a ma sɔn k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o pari kun bɛ bɛn 9,72,000 de ma maintenant parieur nana a ko revendeur ma ko n bɛna so jouer ko a bɛ bɛn 972,000 ma o ye weleli kɛ ko revendeur ma k'i ye pari dɔ kɛ sa ko 972,000 do ko a bɛ valider a ko awɔ a valider wari bɛ n bolo 5 minutes après ko non ko tɛ dɛ ko 9,72,000 de do denni kulera muso kulera ko o tɛ a y'a annuler ko ayi ko se ko annuler ko serveur bɛ Cameroun de Pemi serveur bɛ Cameroun de Cameroun sisan ni Pemi tɛ bi dɔn dɛ parce que u y'a fɔ k'u y'o yɔrɔnin bɔ a la ni machine bɛna di revendeur ma Cameroun de bɛ wele ka kɔdi fɔ Cameroun de bɛ machine configurer sinon a tɛ se ka kɛ yan Mali gulonnen don Cameroun de la Mali Pemi gulonnen don Cameroun de la ni Camerounais y'u ban don o don an tɛ baara kɛ Sobie feeremuso in kɔni bɛ ka 9 in sara nka o bɛɛ la min ye Pemi Mali maaw ye olu ma kala don o ɲina ka bɛn ni baarakɛlaw ka nin gɛlɛya in ye an ye kuma bɛɛ fɔ ka yɔrɔ ka fɛn bɛɛ fɔ fan filɛ na hali sini sɔnma ma donc an t'a dɔn sisan an b'an ko yɔrɔ an b'an ja yɔrɔ olu ko anw kana erreur kɛ mais et pourtant Pemi yɛrɛ bɛ erreur kɛ o so bɛ boli arrivé u bɛ arrivé dɔ affiché tableau la ka sɔrɔ o tɛ arrivé o tila ka bɔ yen o bɛ bɔ yen parieur bɛ cɛ n'o ye wa bon est ce que parieur bɛɛ b'a dɔn wa parce que parieur minnu bɛ a suit direct la olu de b'a dɔn olu de b'a ye mais parieur minnu t'o suit olu t'a ye olu caman b'u ka billets fili ka billets fara mais n ko olu bɛ tila ka segin arrivé kan k'a sɛbɛn min yɛrɛ ye arrivé y'a dɔn o tɛ fili ye est ce que o fili man jugu wa minanko gɛlɛya ni degun bɛ bi min ye Pemi Mali Sobie feerelaw ye o y'a jira k'a fɔ ko ɲɛmaa ka dɔgɔ min bilara Pemi Mali kunna n'o ye Sobie feerelaw jate Pemi baarakɛla ye a jɛya bɛɛ ma mais n bɛ fɛn min fɔ Asimi ɲɛna précisément transition présent ala k'u kɔfilɛ Sobie feerelaw la sa Kasim Sobie feerela de bɛ sa a ka sara bulon kelen bɛ yen u b'a fɔ k'u ka taa jugement d'hérédité kɛ ka na n'a ye n'u nana n'o ye a bɛ tila k'a fɔ ko ayi ko juru kun b'a la ko wari tɛ sara Kasim Pemi dayɛlɛ ka se bi ma kalo san fila o san fila dɔ bɛ fara avantage bɛ di permanent ni fɛnw ma mais revendeur filɛ depuis Pemi dayɛlɛ la Aïdara de ye dɔ fara anw sara kan siɲɛ kelen n'o bɔra la fɛn ma fara anw sara kan ministre yɛrɛ ye promesse ta k'u bɛ dɔ fara an sara kan fan filɛ yɔrɔ min an ye grève min kɛ a bɛ an ka accord kɔnɔna la k'u b'a fara kan a kan ka appliquer o signera depuis novembre le 25 novembre fan filɛ don min na ko bi don o don kuma dɔ bɛ fasi Pemi Mali Sobie feerelaw y'a jira k'a fɔ k'olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Pemi a ka sɔrɔ la wa min ye Pemi ye a sinsinnen don olu de kan nka u jatelen tɛ o de la wulikajɔ min kɛra banjuw ni warimarasow fɛ kɔsa in na Pemi Sobie feerelaw sen yera o la yaasa u ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min o kɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko Pemi hukumu kɔnɔna na halisa dɔw kɔni ye saraba cɛ sefa wari 10,1 jate nka ko halisa a tɛgɛ ma se ka da a ka wari kan a ye Sobie ta yɔrɔ min na kɔni ka surun wari tɛmɛ la kosɛbɛ Sobie taara mun bolo Abdou Cissé ale bɛ dɔ ɲɛfɔ an ye komi mɔgɔ 10 de bɛ ne bolo baara la bon a kɛra n ka muso min bolo a tɔgɔ Baro madame Deyon Baro donc vers 18h dimanche directeur commercial ye n wele ko Abdou k'i bɛ min ko n bɛ so ko n kana n ko mun de bɛ yen ko n ka billet feerela dɔ bɛ yen ko Radio Mali mɔgɔ dɔ ye billet t'a bolo ko tigɛ in annulelen don ko tigɛ in bɛ gagné ko o yɛrɛ bɛ sira la ka na o temps kɔnɔ muso in bila ka na ani Bayini ko mo de bɛ n ka kiosque la ko ka na directeur commercial fɛ yanni n ka se kɔfɛ n nana directeur commercial fɛ a ko ma ko ne ka billet feerela ye billet annulé de n ka annulé d'accord n'u bila fɛnɛ k'u ka taa sanfɛla la bureau de pilotage parce que a bɛ fama in bɛɛ ka machine kɔnɔ bɛɛ b'a ye donc b'aw ka direction de la dɛ olu bɛɛ bɛ direction kɔnɔ ye machine ninnu bɛɛ bɛ di yɔrɔ de la olu de bɛ yɔrɔ de bɛ machine na ni yɔrɔ b'i ka fɛn fɛn la machine na olu de bɛ wele k'a fɛ ko nin problème bɛ bon maintenant yanni o cɛ n nana an ye weleli kɛ ko bureau de pilotage mɔgɔw k'a lajɛ si réellement ne ka aide y'a tugu de ka billet annulé ou bien n'a ma tugu n'u k'a fɔ n ye yanni n ka se yen u ko k'u y'a lajɛ machine kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ billet feerela ko n ka muso ko k'a ye tigɛ kelen de annulé 500 francs tigɛ kelen yan'a u bɛ don machine kɔnɔ k'a lajɛ o yɛrɛ o annulera en bon et due forme effectivement u donna machine kɔnɔ u y'o tigɛ kelen pe de annulelen sɔrɔ machine kɔnɔ ko tigɛ wɛrɛ foyi annulelen tɛ yen bon après u taara don yɔrɔ dɔ fɛnɛ kɔnɔ ko vente parce que u y'a ɲini ka dɛsɛ ko vente donc maintenant u ɲɛ b'a la réseau mana perturbé donc ko tigɛ annulelen bɛ o la n ko
karisa o min filɛ nin ye o biyɛnfeerela de nɔ don wa ou bien a bɛ machine de la a ye kuma ala tiɲɛ la a ye kuma tiɲɛ yɛrɛ kan a kana nkalon tigɛ dɛ k'u t'u da mɔgɔ si kɔ kan ko tiɲɛ yɛrɛ la biyɛnfeerela ma dabɔ a kama ka annuler parce que n'a dabɔ a kama ka annuler o bɛ ye i bɛ dernier pari de ta machine na bɛɛ tulo bɛ na donc ni dernier pari ta machine na e mana na billet ta ne bolo sisan e ka dernier pari ta ka annuler kana 7 secondes ta ne bɛ dernier pari ta ma le wari bila n kun o kɔrɔ n y'a suɲɛni kɛ n y'a dabɔ a kama k'a kɛ mais n ko de don ko o tɛ a ye kɛmɛ tigɛ kelen min annuler en bon et due forme k'o bila parce que a filil'o la ko o de dɔrɔn de bɛ machine kɔnɔ parce que yɔrɔ baara yɔrɔ la bɛɛ bɛ seri place la donc olu yɛrɛ ko vraiment ka n'u tɔgɔ fɔ vu la situation parce que u bɛ se k'u ka baara perdre olu bɛ se ka problème sɔrɔ an nana aw ka bɛɛ ɲɛ b'a la a b'a bɛɛ ka machine kɔnɔ mali permis faama bɛɛ ka machine kɔnɔ biyɛnfeerela ko k'a ye 500 tigɛ kelen na o de bɛ bɛɛ ko k'a y'o de donc ne tɛ se ka wari labila appareil en ce moment bon ko n'o don min gagnera appareil min gagnera ko ka avocat passera permis na k'a ye service juridique saisi donc k'a bɛ taa plainte kɛ ne ko problème t'a la fɔ ne tɛ tiɲɛ kan n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la. Ayiwa nin kɔni bɛ dansigi donc wariw la sanga 26 nɛgɛ kaɲa 18 sanfɛ Sori Sise Morikale Ɲamara ko ne kun bɛ suya kɔlɛ la dɛmɛ kɛra siri kɛ jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ kuma so kɔnɔ Andre Traoré cɛni ɲare kunnafoni fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ ko ala ka su hɛrɛ caya